Bojumnagar, Wakinagar, constituency Tipralin, Sobani, Sipairo, Jotono, Ani Hamzakma, Hakaham, Tei Kurumaya Pare, and Koyeka Kok Sanai, Jeto, Daeso, Asukjar, Okra, Kabanga, Kamani Bage, Jeto Fix, Sanani, Nan Kamani, Koito, and Nasu, from Somoyo Saibangla, Bonibage, Bob Samprosarum, Eva Povitani, slow by Sakanake, Pasnitono, One of Saimano, Bonibage, Povita Samahai, Bob Samprosarum Samahai, যদি সাকাঙ্ক্ষায় আসার দায়ও দায়েসো যারা তমেরো কল পিসিনো তমেরো তবা মানো আবনো বজি মাননাই তে আনমনি দায়ও লেপুঙ্গা হাই এরিয়াও যদি ভাব সম্প্রসারণনি ভাষা বাই সাকাঙ্ক্ষেন তারপরে শুনফানা নেনে আর কোনো জায়গাও হাতে কলমে প্র্যাকটিক্যাল गोबां मार्क साना नांगौ এবং सामान्य बिथिंखै त्रिपुरानि तात्पर्य गुरुत्वपूर्ण इम्पर्टेन्ट आबादखौ जों बुजिलायमोन कायसाखौ सावरिनो आंनि टपिक्सनो पायरनाय दिनै जे आईपीएफटी 2004 मार्चनि दिनै जे त्रिपुरालेण्ड दाबि हिसाबै गोबां संगठन खामानि पिछने त्रिपुरा सरकनि आबादनि सिगां अनेकटा राजनैतिक फुंखा अनेकटा राजनैतिक बिथिङाव जेसे जरा जों मानानै थांमाने दिनै इन्डिजिनास पिपलनि गुसुं रङै हानि प्रसारकनि একটা पार्मानेंट जे समस्या दंमोन आ समस्यानि समाधान होनायनि मानिफ्राय माने आ समस्यानि समाधान जों मानलिया जेफोर डेमोक्रेसि गणतन्त्र रुल इंडिया गई काबुक जरा प्राय 70 বছর लाइथांगा जे त्रिपुरा राज्य गणतन्त्र या रेडी जनगणनि थाने पावर तैया गई नियानि थाने बरफनि थाने पावर तैया गई जे कार्यकरी सामलायनायनि बिथिङाव जों लोकमानि जेसे जरा जों 70 বছর प्राय लाइथांमानि जरा जों काबुक अमरनाथनि दिगि थांदों আর অমরনাথ নীতিও 1 বছর 10 বছর 15 বছর 20 বছর একবারে অমরনাথ নীতি খান্ডিয়া বারবার চিনি ত্রিপুরা সরকার ইন্ডিজিনাস পিপল তংমংসায়ানি বাগে পলিটিক্যাল রাজনৈতিক সঠিক সিদ্ধান্ত থাংমায়ানি বাগে जों गमानानै नायखा आबोनि बागै कब फैसाबाय सारा थांगा बेखाय जे फान अंतम त्रिपुरा राज्य डेमोक्रेसि प्रतिष्ठा मानियागुलो शासन खायनाय रक जों इन्डिजिनास पिपलनो शोषित बंचित लांछित अवहेलित अपमानित अत्याचारित क्राइसखा आबोनि बागै पाइपनि जबांखा एडीसी एरियानो पूर्ण राज्य नामनानै पूर्ण क्षमता नामनानै अदरवाइज अयन डिमांड बायते चिनि সেই পুংলিয়া তে চিনি ইন্ডিজিনাস পিপল তে হাত সাগা त्रिपुरा हावते पृथ्वीव ত্রিপুরা सानि सिनि मुंखे मालिया आतकनो सिनि अग्रारो सार संवान सुबिया गइनो 2004 मार्च टोटाल थाय त्रिपुरा राज्य एडीसी एरियानो आदा हास्टेस नामनानि बागै समाय थाङै बाजालायमानि ताबो अजागाव सरकार बनि बागै आं कायसाखौ मयदु थाय सायरानानै बुंथियो त्रिपुरालेण्ड 2009 नि डिमांड थायलाय फैसा बोसोराव वाइसावाय नै दिल्ली पार्लियामेन्टआव थाङैयाबो दरबार लायनांगौ ताबो 28 मास गभर्नमेन्ट मानियागोन त्रिपुरालेण्ड तामो सालायलिया त्रिपुरालेण्ड या कमाय थांगा गोबां बर सालायनाय बिसिबो त्रिपुरालेण्ड होननाय बागै प्रसेस कदम याकलिक जे प्रसेस आगुबै थांमानो हाथे कलमे नरकनो कायसा थनबै रोनांगौ जों जेबोल अब त्रिपुरा विधानसभा माननीय राज्यपाल तथागत रायेर भाषण 23 तारिख मार्च 2018 पहिला बीजेपी आईपीएफटी टोटाल सरकार थायो एसेम्बलीआव पहिला सामुं दाननायनि बागै हाबलायफोर कक हिंदी बाय कक इंराजी बाय कक बांला बाय कक बर' बाय एक्शन प्लान है कर्मसूची तैयार गई आगोलायनायनि हम हायके एसेम्बली आसुगलायफोर हयतो डेपुटी सीएम हयतो राज्यपाल गवर्नरनि बिसिङै जे गोटा राज्य केबिनेटफ्राव आसुगलायै तामो सिद्धांत लानो हानाय तामो सामलायनाय आबोनि भय
Mohaikai latest light hangai March ni 20 tarik last sini अधिवेशन उप्रो 22 तारिख को जनता कर्फ्यू थाका 24 तारिख मिसमी लॉकडाउन ताउसी जरा चलिनो मार्च नि 24 तारिख मिसमी जे लॉकडाउन था एवं 20 तारिख से 26 तारिख को असेंबली फाइल तमनि अधिवेशन फाइल मान लिया बोली बाकी 20 तारिख को उंगरी 21 22 23 तारिख सोमवार दिन अर्थात ब्लैक फ्राइडे मालिका आज जगाव ताबुक जोंनो 28 मास सरकार चले तमनि जगाव त्रिपुरानि साउंड बुसु तुमै तमखाय परिष्कार नरकनो फनबे रनानि मुजुगो जे बय राइट टू इनफरमेशन त्रिपुरा गैजेट नोटिफिकेशन असेंबली ऑफ प्रियर प्लाई नरक नायमाननाय अ जगाव जोंनो था जे एकटा हइते सिनि बिसिंगो 78 आटात्तुता पॉइंट नारगी साउंड लाइनानी ताबुक त्रिपुरा हास्ते हापां वान जुलाई तमनि बिसिंगो 49 नंबर 49 नंबर ताम साका त्रिपुरा लेमंनानि बागे ते एक बलम आगोबै थामनि टपिक जातांगो आंगो गग्न परिवार সংবিধানের পুনরায় সংশোধন 125তম বিলের জন্য ভারত সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে এডিসি এলাকাকে আরও শক্তিশালী করার যে দাবি উঠেছে সেই দাবির নিরিখে এই সংশোধনী বিল আনা হয়েছে দাবিগুলি হচ্ছে আসন সংখ্যা বাড়িয়ে 50 করা কিছু কিছু গ্রামকে নিয়ে ব্লক কাউন্সিল গঠন করা কাউন্সিলের ছাড়তে আইন প্রণয়ন করতে পারে সেজন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করা জমি আইন অবলম্বন তৈরি অজাগাও আইন সবকে ছাড়ানো ছিল যেহেতু त्रिपुरा राज्यनि आयतन 10,492 বর্গ কিলোমিটার এবং এডিসিনি আয়তন 7,132.65 বর্গ কিলোমিটার তাহলে 1984 ইংরাজি ও 49 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পাস করে ভারতবর্ষ ত্রিপুরা রাজ্যनि পিকচার দুইটা অংশাঙ্কা যে একটা অংশাঙ্কা PTAAPC সম্পূর্ণ ইন্ডিজিনাস পিপল বিভাগে একটা এরিয়া রক্ষা কবচ 6 ষষ্ঠ তহসিল গঠন করাই রইটা 49তম সংবিধান সংশোধন করাইয়া হল এবং 30 জনানি কাউন্সিল বডি খাইরেটা আজ আগর রাজ্যপালনি নমিনেট খাইয়ে 2 জনা বাকি 28টা জায়গা ইলেকশন হলো সংযোজন সাইমান অমহাইকে ফাইমানি জরাও তাবো যে 1984 ইংরাজি বন সিভিল দশরথ দেববর্মনে আমাদের চিনি ইন্ডিজিনাস পিপল যদি উপজাতি সংগত কিনগাকে তারপরে টিউজেস নি আমারও যদি চিনি ত্রিপুরা সরকার ইন্ডিজিনাস পিপল যদি ট্রাইবেল দিনগাকে তাদের বিজেপি আইপিএফটি সরকার নি আমারও যদি বিজেপি ভাষা বাই জনজাতিকে জনজাতি অর্থ ট্রাইবেল উপজাতি অর্থ ট্রাইবেল ট্রাইবেল অর্থ जोंबो बुंबारा ত্রিপুরা ঠিক তংনাবলে जों ত্রিপুরা ট্রাইবেল মানে ত্রিপুরা ইন্ডিজিনাস পিপল তাহলে 1984 ইংরাজিও যদি TTAADC ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল অর্থাৎ ত্রিপুরা এরিয়া ইংলিশে থাকি নিয়ম যাতে তার বিভাগে 2012 ও 2013 কেন্দ্রীয় বন আইন সংশোধন করে উপজাতিদেরকেও এডিসি এরিয়ায় পাত্তা দিতে হবে কেন্দ্রীয় বন আইন সংশোধন করে 75 বছরের সময়সীমা কমিয়ে 25 বছর করতে হবে আর লেখুঙ্গা এডিসি লিস্টনি কাকান বসাই বসা দাঁড়ান বসা লেকচার লাইটংখা স্লোগান লাইটংখা আস্ত বড় থানে বলিবাদী 13,862 ফ্যামিলিनि বর্তমান এডিসি বিসিঙ্গ সংখ্যাই খালদন্য লেক এলটমেন্ট দিলি বলিবাদী ন সুচিত লাঞ্চিত আরো সব জায়গায় থাকে 2014 গন্ডাছড়াও 100 জনানি গোबां মেলেরিয়া মুল থৈতঙ্কা রাজ্যनि মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারनि অনুপস্থিত 1 মাস ও 1.5 মাস ও 2 মাসनि পরিবর্তনनि ছবিয়া মানিক সরকার লাঞ্চিত হংকাতে বঞ্চিত হংকাতে সুচিত হংকাতে আর লাগাতার অগুর 2.5 বছর রঞ্জিত বাবু 2.5 বছর রঞ্জিত বাবু 10 বছর রাধা বাবু তাও 5 বছর 20 বছর কমপ্লিট এডিসিও সিএ মুই থাঙ্গাইকা গঠন থাইতঙ্কা 30 জনা বেগেলটো চাকরি প্লান মালিয়া প্লাননা থাঙ্গে এডিসিও বহুবছর সংখ্যা 120 বছর যার ফলে গোबां সুচিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত সুমুংলাইকা বলিবাদিন সিনি সারসং এডিসি এরিয়ানো পূর্ণ ক্ষমতা মারনায় রাজ্য মাস নামনায় নেয়াকই হকসালাই এডিসি নামনায় খাই নামনায় জাগাও আর 30 জনানি কাউন্সিল কমিটি খাই দিনা জাগাও তাবো
Tripura Mungani Gate is a seat bank and basically as a Pandana. Bolivagan are Tirstani Jagao, the Vista plus Kayagoi, Ponsasta seat Thailand in Aitago. Our Gabe are the Vista seat Thailand in Aitamano. Vista seat Thailand in Aitamano. Arjona Cabinet Minister Absolui Salai Soyuri. Vidan Sovo, Jokto Palgo Silaya Kulai, Songidani 125 amendment of Davui. The Vista Sipa Remember already Tripura Sorkarni, Cabinet Soyaya Koi, part of the Kapal Hanya Bade, lockdown Umavita, pending with the move. তাহলে অব একটা ত্রিপুরালে নুনানিবাগি আসাম সংখ্যা বাড়ি তমনি তবাংমা আকারে থাকা সিপিএম তবাংমা কংগ্রেস তবাংমা রাজনৈতিক দল এডিসিও সিট বাড়ি কাম খাইনাই ওয়ান দিকেও দানা নাই তব এডিসিনি পার্সেন্টেজ অনুসারে বড় বাংমানি 100 জন আবার 82% ইন্ডিজিনাস পিপল আদার্স 18% 80% কম যদি ফানো বড় বাংমানি অনুসারে যদি সিট বাড়িলা কাছিব ওয়ান দে কমপ্লাই করক জেনারেলি সিট উই মানো 5টা থেকে 8টা 7টা আসনে বেশি বাংলা তাহলে রঙ্গে 8টা নরঙ্গে তাহলে 50টা বেশি 8টা যদি জেনারেল সিট তুমি থাঙ্গা রেখে 50টা বেশি 8 যদি থাঙ্গা রেখে চিনি বসিত 40 টু 42 তাহলে 8 জনানি কপ দানা নাই না 42 জনানি কপ না নাই সুতরাং চিনি এডিসিও যে দপ্তর কোম্পানিটি দপ্তর হবারে নাই চিনি এমডিসি হবারে নাই তার ফলে जों एडिसि प्रिफारेंस नानानि थांखाने अबके একটা পদক্ষেপ এবং চিকন চিকন চিনি লিস্ট কমিটিनो যদি টাউন কমিটি ফাইমান থাঙ্গাকে जों तेबो गोसगांगो आगोबि थांमानना आबरखौनो चिनि फोजाजानाय दं आरो बै कक सालिया मोसुनो सासिनाय आं दाबो हाउसर गोबां बर' कमिउनिटिनि कयेकटा 2-3টা কোয়েকশন লাইनाय ত্রিপুরা রাজ্যের গণতন্ত্রের প্রবক্তা এবং প্রতিষ্ঠাতা অনলাইনে গড়ে থাকে মাস হারাইনাय কারণ বাবু অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ত্রিপুরা রাজ্যের গণতন্ত্রনি প্রবক্তা এবং প্রতিষ্ঠাতা সাব যে কোনো খরচা প্রচারনিলাইনি ত্রিপুরা রাজ্যের গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রবক্তা কোন জায়গায় একটা কোন জায়গার লোকটা সূর্য সেন সুভাষচন্দ্র বসু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে পঙ্গাই সরকার তবে কমান শেষ দিবে পর অবশ্যই जोंनि मुङै माखायनाय आरो त्रिपुरा राज्यो गोबां जोंखौ सालायदों गोबां मिनिस्टार मुङै थांगा खर'बसो मिनिस्टार मुङै थांगा चिफ मिनिस्टार खर'बसो अनलाइननि बर'सो मा साले आंखि याके 6 मास बागै त्रिपुरायाव बखा जाबो दंगै ते 2 मासके रानमाखै गावनि पार्टियाव चाट थांबायनि थांनाय लोकसभानि आउल बागै आं सोंनांगौसो खर'बसो सीएम मुङै थांगा त्रिपुरा राज्योआव यां लाइननि बर' सायमांखाय কারণ ঘটনা সাইনি একে সাতক যায় একে বাহাইতে জলনা বা কাপমানি থাক হামসুকই কাপ কামে কাপমানি থাকন যে সরতমা থাকয়া ওই 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 মাতা মন দেবা সিন বিসিকে নুকা স্রাতা সিমিনো হামজাগাই তেমনি হলো হামজাগি আউল বাগে আনি রেখো তো তাও সুরা 10 জন মুখ্যমন্ত্রী 1 নম্বর মুখ্যমন্ত্রী সচিন্দ্র লাল সিং 2 নম্বর সুকুমার সেনগুপ্ত 3 নম্বর প্রফুল্ল কুমার দাস 4 নম্বর রাধিকা রঞ্জন গুপ্ত 5 নম্বর নিতেন চক্রবর্তী 6 নম্বর সুধীর রঞ্জন মজুমদার 7 নম্বর সমীর রঞ্জন বর্মন 8 নম্বর দশরথ দেব 9 নম্বর মানিক সরকার 10 নম্বর তাবকী বিপ্লব দেব তাহলে সাবনি আমারও প্রতিনিধা বখানি মকরবাই সিনারি নাই নাইতে বড় মিনিস্টারনে আমারও ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা তামুখা তারপরে total রাজনৈতিক পাবো কবাংমা আচাই থাকো আরো হামকত বড় হামকত চিন বড় থাংলাই দं আবুভাবে आं कायसा सारानि मोसुं एबीसीडी पाइसुबि राजनीतिक रायलायगा पाबो गथायसा आरो मोसेंलाय थांनाय आरो आंनि सिख्ला जीवननि 5 বছর লস খাই কিপ্লাই দিनाय उनाव कायसा कारेक्ट सोंलै आ बासा सालि आगले हिंसा फिरो खायसिनाय बोरैबादि जों लोक थाथाबो सुजरा आं लोकमानि आंनि मथे दशरथ देबबर्मानि मुक्ति परिषद जीएनपी टीयूजीएस टीएसपीपी टीटीएनसी आईएनपीटी एनएसपीटी टीएसपी एनसीटी आईटीएफटी टीटीडीएफ टीयूआईपीसी ताबुथाय कानून सरकार
Tekesang juga PJU Pipula Jati Ulopati Tripura Motha Tripura Ha sa thak laya lasnen dor kapti kasar option arana ko bolai kamani e di paisa thanga ko bolai kamani omai ke kaban ma chi bisingo TNP ATPL TNLF ATPF PPDF NLFT বিশ্বমোহন NLFT ধনঞ্জয় রিয়াং NLFT মন্তবলয় NLFT নয়নবাসী NLFT সবিত দেববর্মা ফানগ্রাক সেনগ্রাক কলমা কংগ্রেস রাজনৈতিক চিনি অ্যাসেসমেন্ট থাইকা তারপরে চিনি হাওয়া চিনি অর সে চিনি কক নাঙ্গিয়ে নিজরে যাবে থামসি কুটুমুলিয়া গই সংবিধান মোতাবেক মার্জার এগ্রিমেন্ট লাই সংবিধান মোতাবেক সারেন্ডার লাই আত্মসমর্পণ লাই গই কংগ্রেস দাবিমান ইয়ামা কেবা আববাই কমরনা নাই তমনি মথাজা গিয়া আবুকে চিন কমরনা নাই তমনি মথাজা গানি একটা লামাকে শাসন প্রশাসননি ইফানে তমনাঙ্গো আবুল লগে 12.5 লক্ষ বরফ তৈয়া গই চিনি 7132.56 বর্গ কিলোমিটার ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল পূর্ণ রাজ্য নাম মানিয়া সা চিনি ত্রিপুরাখানি সিনিমো অমর থানায় जेफोर जों सुनानै माने टिप्रले आफोरनो जों बुंसिनाय जुग जुग रमैब CPM कांग्रेस BJP पदे पद जे भारतबर्षनि राजनीति कमनिसो सलायजानि थांनि बद सिनिबाव फाथे कमरलिया कै सलायजाखिया आफोरनो जों सायमानाय बनिबाबे दिनैनि जे गुरुत्वपूर्ण समय दिनै जे 13 तारिख जुलाई 2020 और लेखंगा कम्युनिटी हलो सचिन्द्र कम्युनिटी हलो जे कक सालायमानि आबो बखानि इतिहास रचना खालामना थांनाय ओंयाखौ दिनै जों साक्सेस खालामनांगोन उसुं सासने जतन हामबाय उसुं सायना